Naimbag ang malamyo kakabsat. Naimbag ang malamyo kakabsat. 5 minuto langan, mangrugin ti programa tayo itamalam, babaan ti music video presentation. Iso apangasiyo tag subli kayon kadagiti tugaw yo, tapno matagiragsak ti amin ti video. Ipakita ti countdown clock no kaano amang rugi ti video. Ti music video presentation ni Tamalam, ipalagip na kada tayo, pagragsakan tayo ti kinapintas dagiti parswa, ken ti trabaho a panangasaba. Makatulong met daytoy tapno mainaganan tayo dagiti nasinged agagayem ni Jesus. Ti 12 nga apostol na. Enjoyan tayo abuyaan ti video. Spindi aukštai smaragdas, krištolo jūra skaisti. Šventas Jehovos tai sostas, nuo jo liejas meilė švelni. Kasgi aš toks, o Jehova? Kasgi aš toks prieš tave? Menkas lyg smėlio smiltelė, kokia man garbė būt šalia. Šlovės giesmė mano Dievui padėka, aidės dangus ir žemė nenutils, ši giesmė vien tau skirta. O Jehova tau skirta. Galing sa'yo, O Jehova, ang buhay ko't hininga. Ihahayag ng buong puso, kabutihan mo at gawa. Karangalan ko, Jehova, na maglingkod sa iyo. Habang ako ay may buhay, magpapagabay sa iyo. O aking Diyos, dinggin ang awit ko na pumupuri sa'yo. Ikaw ang Diyos, ika'y walang hanggan, ikaw ang nararapat, na luwalhatihin ko. Monti oceani e stelle, tutto mi parla di te e mi riempie di gioia l'immensa bellezza che c'è. Tu hai creato ogni cosa, quanto hai fatto per noi.
Salva Dio, meraviglioso sei, ogni lode va a te. Tu sei mio Dio, per sempre lo sarai, e ti servirò perché tu lo meriti, o Re. At dagagayem ni Jesus nga espesyal unay, dagiti apostol adusit bilang da, ket isudat ti kakadwana idi nang paimbag, when intay ikabesa amin anak ganda, isuda Pedro, Santiago, Juan, Andres, Felipe, Tomas, Judas, Macho, sabali pa Santiago, ken ni Simon, ken Tacho, ken syempre ni Bartolome. Nagkakadwada, ket nangas ka sa bata, naragsakan da, itisa sa uni Kristo, ngem nagsukir, timay sa trinaydur na tapo, when intay ikabesa, amin anaganda, isuda Pedro, Santiago, Juan, Andres, Felipe, Tomas, Judas, Macho, sabali pa Santiago, ken ni Simon, ken Tacho, ken syempre ni Bartolome. Sifuna ukulingisa umdali, singakhethi naye akakhethi. Ufuna kusinde zonke izinhlobo, wamukela bonke babehamba bakhe. Sibheka umuntu kuphela, sifuna inhliziyo yakhe, sibanika bonke izigijimi, ngoba siyabathanda, sibafundisa ukuthi ujawamukela zonke izinhlobo. Noma ngabe sibathola kuphi, noma ngabe babukeka kanjani, okubalulekile inhliziyo, okuyiyo ujabekayo. Sibheka umuntu kuphela, sifuna inhliziyo yakhe, sibanika bonke izigijimi, ngoba siyabathanda, sibafundisa ukuthi ujawamukela zonke izinhlobo. uJehova wamukela bonke abakhetha ukushiya izwe. Sikubonile
wakho kuzo zonke izinhlobo zabantu. Sibheka umuntu kuphela, sifuna inhliziyo yakhe, sibanika bonke isigijimi. Ngoba siyabathanda, sibafundisa ukuthi ujawamukela zonke izinhlobo. Fundisa, fundisa, fundisa. Ti panglukat akanta para iti session ni Tamalam, itampok na no kasano amangyag iti agnanayon a kinaragsak ti pagarian ti Diyos. Tumakder tayo kay nagdadanggay tayo amang kanta iti kanta numero 23, anapauluan nang rugin ti turay ni Jehovah. Ulitek, kanta numero 23. Mabalinyon ti agtugaw.
Kasano ang nakatulong, tinsuro ni Jesus may papanditi sabat, tapno agbalin ang naragragsak dagiti Kristiyano idi mo na siglo. Kananyamot ti masapol nga epekto dagiti insuro na kada tayo ita. Pangasiyo tay pamaysayo, ti atensyon yo kan kabsat Jeramil Montero, manipod bantay a kongregasyon Ilocos Sur, kan agdama a miyembro ti Convention Committee iti daytoy a convention. Bayat asong bata na dagitoy asaludsod, iti palawag a napauluan. Anya tinsuro ni Jesus may papan iti sabat? No madakamat ti sao nga sabat kakabsat, aniya ti sumrek di ta panunot tiyo. Panaginana? When, saan kayo nga nagkamali, pero dahito iti laglagipon tayo. Ti sabat ket inranta ni Jehovah para iti panagdaydayaw ken na espirituan a panakabangar. Ken, siyempre, panaginana. Ngam kas nabuya tayo, ti video itay bigat kakabsat, saan nga naadda ti sabat tapno ngilinen dagiti tattao. Imbesket ti sabat ket naipaay nga pagsayatan dagiti tattao. Ngam pinagbalin nga komplikado dagiti leader ti relihiyon daytoy sabat. Madamdama, makita tayo no anya ti rason nga pinagbalinda nga komplikado daytoy sabat. Idi rugrugi ti ministeryo ni Jesus, kakabsat, adda ti tallo nga gundaway nga insuro ni Jesus may papan iti sabat. No anya dagiti masursuro tayo. Sungbatan tayo mat ti tallo nga saludsod. Ti umana nga saludsod, anya ti epekto na kadagiti nagkauna Kristiyano ti insuro ni Jesus may papan iti sabat. Anya mat ti epekto na kada tayo. Kanti may katlo, apay anawagan ni Jesus kas sabat. Apo ti sabat. Umunang nga senaryo. Paki-tapyo or paki-open yo ti Bible yo iti Juan 15:1 ginggana ti 12. Manen, malagip tayo iti video iti bigat. DJ lalaki nga inagasan ni Jesus, 38 years ngagsakit. DJ panang bagkat na iti pagiddan na. Kuna dayta ti kunestionaran dagiti Fariseo, wenno dagiti papangulo ti relihiyon ini. Nga manyat sungbat ni Jesus, Juan 5:17. Kastoy ti dakamatan na. Ngem kinunana kadakwada. Agtrab-trabaho ni amak aging gaita. Isu nga agtrabaho akmat. Well, anya ti punto kakabsat. Amo ni Jesus nga nagsardengen ni Jehovah nga mangparswa kadagiti baro a pambanag. Ngem amo namat ngagtultuloy, ngagtatrabaho, uno agububra ni Jehovah, kas kumatian niya. Kas kumaiti panangipaay na kadagiti na espirituan akasapulan ti parswana, kas tamatan ti panang paltiing na iti sa una, uno ti Biblia. So iti ababanga panao, kas laibagbaga ni Jesus, no agtrabaho ni amak, kastamat, agtrabaho akmat. Uray panawanti sabat. Beno anya ti leksyon kakabsat. Ti leksyon kat, agtrabaho tayo, may tunos iti pagayatan ni Jehovah, wenno panangipamaysa tayo kadagiti na espirituan nga aktibidad. Kasta ti agpayso nginaramid dagiti nagkauna nga Kristiyano, kas pagarigan idjay aramid 5:42 na ibaga nga uray panawin ti sabat nangasaba nang isuro dagiti nagkauna Kristiyano. Anya mo ti leksyon kada tayo tatakakabsat. No kasano nga ti sabat ket linawas dayta. Linawas tay kumamat nga rod nga mangaramid kadagiti na espirituan nga aktibidad. Batay dayta iti umuna Timoteo 2:3-4.
may kaduang salaysay. Iti Matthew 12, 1 ag 2. Napansin tayo ti video itayo bigat. DJ panangruros ti dagiti adalan ti dawa. Ket kunestionaran dagiti Fariseo no dagiti papangulo ti relihiyon nga apay nga nangruros da nga imbilang dangamin nga trabaho dayta. DJ panagruros iti dawa. Nga manya ti kunanan ni Jesus. Adda ti tallo nga rason nga dinakamat ni Apo Jesus tapno sungbatan na DJ panang questionar dagiti papangulo ti relihiyon. Iti DJ naramid na. Umuna, dayta ket masarakan iti Mateo 2:3-4. Di konteksto na matlang DJ nadakamat tayo teksto. DJ kunana nga idi nga isimrek ni David ken dagiti kakadwana iti templo ket kinanda DJ tinapay nga sigun tilinteg ket dagiti laeng kuma papadi ti mabalin amangan iti dayta nga tinapay. Ngem kinuna ni Jesus. Saan da nga nakabasol? So anya ti punto nga rod. Saan nga rod nga dakes ti naramid ni Jesus nga panang paimbag iti kabayatan iti Sabat. Ngem actually tilaeng agparang nga kasla sinulungasing ni Jesus ket dayjay inararamid kuno dagiti Fariseo nga linteg da, which is haan nga dayta ti bagbagati linteg. Second nga panakirin nason ni Jesus. Mateo 12:5. Dagiti papadi ije templo, kaskas di nga gububrada, uno agar aramid da, uray panawon ti Sabat. Ngem kaskas di nga saan da nga nagbasol. Handa nga sinalungasing ti linteg. Anya manen ti punto, mabalin nga rod ti agtrabaho kabayatan iti Sabat. May katlo nga rason. Dayjay panangan pa lang dito, panangan dagiti adalan iti dawa. Kinutar ni Jesus iti Oseas 6:6. May papan iti banag nga saan nga ammo dagiti leader ti relihiyon. Mapantayon iti Matthew 12:7. Daytoy ti kinuna ni Jesus nga kurang ti pannakataros dagiti papangulo ti relihiyon. 12:7 kastoy ti kunana. No naawatan niyo kumati kay papananday toy, asi ti kalikagumak saan adaton? Saan niyo kuma nga inukom dagiti awanan basol. So anya nga rod ti punto ditoy. Haan ngamin nga natarusan dagiti Fariseo dayjay kinunkuna tilinteg nga asi. Iso nga sanda ko mga hinusgaran no natarusan da dayjay. Anya ti leksyon. Imbes ngagbalin tayo nga manang kritikar, alistutay ko nga mangipakita iti asi. Bueno, tayo kung kunada nga saan tayo ko mga judgmental. Iti Lucas 6:36-37, kuna ni Jesus, stop, isardeng ti mangukom. Iti daytoy nga punto, anya ti nasursuro dagiti adalan nagkauna Kristiyano. Dagiti nagkauna Kristiyano, impakita ti asi kas panangtulad ken Jesus. Iti biyang tayo met kakabsat. Anya ti leksyon nga maadal tayo ken iti daytoy ginaramid ni Jesus. Ti saludjod ket kasano ti pannakamamuda kada tayo ijay kongregasyon tayo. Amuda tayo kadi dagiti kakabsat nga saan nga istrikto. Wenno amuda tayo kadi nga mangipapilit kadagiti guidelines. Ti masursuro tayo rod saan tayo ko mga balin nga istrikto. Wenno mangipapilit noan niya ti kunati guidelines. Okay. Dijay may katlo kakabsat.
Ije may katlong nga senaryo, idi dagiti leader ti relihiyon, ije sinagoga, ket inagasan na DJ paralisado ti imana, di ba? Napansin niyo di video itatay. Kuna dagiti Fariseo, may parbeng kadi ti mga agas, wenno mang paimbag, iti aldaw ti sabat. Tapno agparang jay punto iti panunod tayo kakabsat. Pangasayo ta buyaen tayo de jay video nga naala man po iti nang pagdamag sigon ken Jesus. Episode 4, buyaen tayo kakabsat. Kinunana iti lalaki a paralisado ti imana. Tumakdar ka, ket umay ka dito'y nga. Anya ti rumbun na aramidan iti sabat. Naimbag, winudakas. Mangisalakan iti biyag, wino mang papatay. Ngam nagulimag ta. No adda karnero yo, kat matnag iti abot iti aldaw ti sabat, saan nyo kadi nga igaman ken aunan? Anyan na ad-adda pa'y anapatpatag ti tao. Ngam ti karnero. No kasta, maipalubos ta agaramit iti nasayaat iti sabat. O nagkamda iman. Inumnat na. Ket imimpag, akas iti sabalin nga ima na. Well, impakita ni Jesus nga may palubos ti tumulong iti sabat sigon iti video nga nabuya tayo. Anya ti leksyon kakabsat. Agbalin tayo ko mga naasi, saan nga stricto unay, ken saan tayo ko mga agaramid iti bukod nga lintag. Ayan. Ikagumaan tayo ti agbalin nga nain kalintagan. Speaking about ti nain kalintagan, DJ Filipos 4:5, DJ Study Bible, na dakamat na agbalin tayo ko mga managpabusoy, managpasensya, ken manang pakawan. Pabusoyan tayo, dagiti taduma. Kasta ti kay papanan, dejay reasonableness wano na in kalintagan. Kita kamatan iti Galatia 5:23, awan ti may salungasing nga lintag, iti daytoy nga panangyaplikar tayo. Ita kakabsat, buyain tayo, ti sabali pa'y nga video, siputan tayo, no kasano ngayon kagumaan, ti may sakabsat, ti agbalin nga saan unay nga istrikto. Buyain tayo. Idi kabarbaruak na elder, nakaregregtaak kadagiti guidelines. Masapula masurot daytoy, masapula kastoy. Nang madigayam, ti epekto na kadagiti kakabsat, imbes a maparparekta keda, kabutbutong dakon, iso nga no da problema da, ibagbagada, uray sinon ni elder, basta sa ni Brother Rourke. Panagriknay di dagiti kakabsat, narigatak amas asikgan. San ko ide madmadlaw, akasta gayam. Iso anas daawak, ide kastan ti may bagbagada kanyak, saan ko kano may kabkabilanan ti marikriknada.
Daytan tinagbalin a reputasyon ko. Ada dagiti gundaway nga inututob ko no kumusta ni Jesus kas may sa pastor. Mano a tawen akas ta tinararamid ko. Amuna tilintag. Ken kanayo na husto ter aramidan na. Ngem sala aday ta tikab kabilangan na. Sigsiguraduan namet ana asi ti panantrato na kadagiti tattao. Kas iti daramid na iti babae anabayagan ngagpadpadara. Amon Jesus asan na sinurot tilintag ngem sana dayta tinagpukosan na. Mas kasapulan ti babae ti tulong ken mapalaganan ti riknana. Kuna ti Matthew 12:7 asi ti kalikagumak sana daton. Nakapatpatag ka na po Jehova ti daton. Ngem mas kayat na naipakitak ti asi. No daduma kastuyak dayto ti guideline. Masapula suruten. Dayjay lang malipata ka may pakita ti asi. Isong nagsardenak. Ibilbilam ko kadida, karnero. Kumusta da? Kasapulan da kaditi tulong? Ken oray no kasapulan da ti may linteg? Kasano kagbalinan na sinpet, na ayat, ken na anos akas ken Jesus. Ken no kasarsaritak ida, marikrik na da kadi maseknanak kadakwada? Ipatpateg ko ida? Ken lumaglagan ti riknada? Tatta, imbes anak is istrito agi di panansurot kadagiti guidelines, masikag kaguma at tagbalinan na asi. Mas apresyaran dayta ni Jehova. Siyempre, surutan tayo dagiti guidelines. Nga mas importante, anaasi ti panantrato tayo kadagiti kakabsat. No makitam dagiti kakabsat iti komunikasyon nakaragragsak da, ken natalget ti riknada, kas may sa pastor, dayta ti kasayaatan na rikna. Nagsayat nga ardagundaway nga ipakita tayo ti asi kadagiti kakabsat. Papantayo di third nga saludsod tatay. DJ panagbalin ni Jesus or naawagan kas apo ti Sabat. Anya ti kay papananda ito. DJ panangaramid ni Jesus Christ kadagiti na isang sangayan nga milagro na bayat ti Sabat ken ti panayng paimbag na kabayatan ti Sabat. May kuna nga isuket apo ti Sabat. Pero pansinin niyo kakabsat. Colossus 2:16 ken 17. Adda dinakamat na dita nga anniniwan ti bambanag. Anya DJ anniniwan dagiti bambanag nga ibagbagana iti dayta. DJ inaramid ni Jesus nairanta tapno makaena na kadagiti trabaho da kadagiti Kristiyano idi ngem adda ti umay sigon iti Colossus 2:16 ken 17. Anya dayta bambanag nga umay. Ramanen na ti pannakabangar ken iyeg ni Jesus ti nga sangatawan bayat ti milenyo. May kadua. Ti panagturay ni Jesus iti pagarian ket mayarig ti panaginana iti Sabat. Pagbalinan nanto a perpekto dagiti tattao iti physical ken na espirituan. Adupay ti padaanan tayo bayat ti sangaribo atawan na panagturay ti apo ti Sabat. Ti saludsod nagunggunaan kayo kadi ken iti daytoy apalawag may papan iti Sabat nuwen ken kayat tayo nga i-aplikar daytoy awan dua-dua kakabsat aglaplapusanan to ti kinaragsak tayo wenno agnanayon to ti kinaragsak tayo as akas tema daytoy konbensyon tayo. Pagyamanan kabsat Montero iti makapabilag a palawagyo. Nagita tayo iti drama anabuya tayo iti agsapa ti ado a napakumbaba a lalaki ken babae a nagserbi ken Jesus. Iti sumaruno symposium
usigan tayo ti dua a grupo dagitoy at tao. Sibutan nyo dagiti makatulong a pamayan tapno matulad tayo dagitoy alalaki ken babae anang ipakita iti nabilag a pamati. Yam amo ti tunggal speaker ti sumarunong agpalawag. Irugi ni Kabsat Ruel Pacleb manipod iti Vegan City Congregation, Ilocos Sur, ti palawag a napauluan. Tuladen nyo dagijay nagserbi ken Jesus, dagiti apostol. Ti panangtulad iti kababalin, aramid, wenno estilo ti panagbiag ti maysa nga tao, ket ipagada nga maysa nga negatibo a kababalin. Unada nga mga ramid kamot iti bukod mo a pakabigbigan, wenno diskarte, saan ka nga basta agtultulad latan. Masapol ka no nga da originalitim. Ano mo nga nyo kadi kakapsat, data kapalunutan? Bueno, ada nagsayaat nga ibaga ti Biblia kada tayo. Ti Hebreo, Kapitulo 6, versikulo 12, para paragtaan na tayo, nga agbalintay kuma at tumutulad. Siya sino tutuladan tayo? Di nakamat, ti maudi nga pasat, deta nga teksto, nga dagijay nang ipakita, itinasayaat ng ulidan. Ti kompensyon tayo dinapan nga tawan, napagtutungtungan tayo dagiti inom kadagiti apostol ni Apo tayong Jesus. Nga nangibati tinagsayaat ng ulidan. Itata, kahit tayo mo nga pagtutungtungan, dagiti inom pa'y kadakwada. So sino dagiti nga inom? Bueno, awisan kay kakapsat nga maugrad kadagiti Bibliayo, iti Lucas Kapitulo 6, iti versikulo nga 13, sa ito latiwan ti 15 ken 16. Ulitek, Lucas 6, 13, 15 ken 16. No da kajitan, kasto iti mabasa kakapsat? Kabigatan na, inayaban na dagiti adalan nagat ng pili kadakwada ti sangapulo ket dua, nga inawagan namet iti apostol. Ti 15, Matthew, Tomas, ni Santiago anak ni Alpeo, ni Simon ang maawagan iti naregta, ken ni Judas Iscariote, wendo ni Judas nga anak ni Santiago, ken ni Judas Iscariote ang nagbalin at traidor. So niya ti masusulat ti kakabsat kadagiti nga sangapulo nga unindem nga apostol. Iti dayto nga palawag sibutan nyo no anya ti masusulat ti kadagiti nga enem ket sumarunong nga palawag dagiti adu nga babae anang suporta ti ministeryo ni Jesus. Ita iti mabuya a video sibutan nyo dagiti apostol pagsaritaan tayo. Matyo. Tomas. Santiago nga anak ni Alfeo. Tadyo. Simon Akananyo. Kendi Judas Iscariote anang traidor ken kuana idi agangay. Ita, ano yan ti masusuro tayo kadagiti nga indem nga apostol. Unaan tayo ni Matthew. Iti inawis ni Jesus ni Matthew nga agbalin nga maysa kadagiti pasurot na anya ti reaksyon kakabsat ni Matthew. Nagbudunggading kadi kakabsat nga nakading inawat niyan sigida detang awis ni Jesus ken kuana. Saan? No dikit di insigida nga inawat na detang awis ni Jesus. Saan nanging pambar nga ikanakpe kadi aapo ti panawon ko mang panunot. Awan ti kastangin baka kakabsat ni Matthew. No dikit di aksyon agad. Inawat na rita nga offer ni Jesus ken kuana. So niya ti maadal tayo kakabsat. May saka kadi, ngagplan-plano ngagpabaudisar, nga maggudong-gudong kapailaeng, agdudua kapailaeng,
Paragtaan da ka, nga di mo kumaitantantanday ta. Nung kwalipikado kalakat din, aramidam kumaday ta iti kabiita na panawen. Tanom kadimet nga palawaan ti ministeryom. Kaya't mo kadi iti agbalin nga amin tiyempo nga ministro. Wenok sa nabigya Betel, itan ti panawen, tapno aramidam dayta. Posible nga damat kumanang lapid kakabsat kini Matthew, ngagtiginangin sigida. Nga related dayta ti trabaho na bilang agsingsingir ti buwis, no tax collector. Kadagiti nga mga panawen, saan nga nasaya at timahe, dagiti tax collector kakabsat. Matmatan da ida, akas nakadakdakas nga tao. Iso nga mabaling nga dahito kumatin ng lapid kini Matthew, nga agtignangin sigida. Ngam, saan nangin palubos data, nga mga lapid ken kuana. Mabaling nga damat kakabsat, dagiti mangburburibur kada kayo. Dagiti lagip tinapalabas yung kakabsat. Nga na ito iti pamkwatan yung saan nga agtignangin sigida. Agmabuntay kuman kakabsat. Tano saan tayo nga agtignay, di tayo ito pulos makaalis. So nga no, nalapas daytan, pas ispas na kunada, ikupin tayon. Di future, wala di mga sawanan kakabsat, isangwan tayo. Okay, nagmayat tayo nga nasusuro tayo anya kini Matthew. Isa rin tayo kakabsat ni Tomas. Ni Tomas, kat may isa nga matalag nga apostol ni Asos. Kasano nga may kuna tayo kakabsat? Ti record iti Juan, chapter 11, verses 7 and 8. Kastabat iti 16. Iti adat instruction ni Jesus kadakwada nga mapanda agsarongkar, wano ag-return visit kakabsat iti Judea. Ato kadagiti adalan nati agkadkudan nga sumurot, agduduwada kakabsat. Ngamin, anda siguro pubiyada, gaputa iti naminsan nga mapanda sa jay, kat dandani da inubor ida kakabsat. So nga mabutang da baka no tinita agundaway, kat papatayan da idan. Ngam anya ti determinasyon ni Tomas kakabsat. Ti maodi nga part, ti verse 16, no kita nyo kakabsat, kastito ko na ni Tomas. Kubuyog tayo, uray may raman tayo amatay. Anyan, nga determinasyon dito kakabsat. Di na sayangin tibiyag na para kini apotay nga sos. Nga tilason nga mga adal tayo. Sitwasyon kakabsat. Agpagkad tibiyag yo, kandagati kakabsat tayo. Anya taraymitan yo. Tarayan tayo kadiidan, biyagnan, isalakan nan, basta kadi. Ano saan kumaanya kakabsat? Tuladan tayo ti ulitan ni Tomas. Masapul ko mga siyadaan tayo mo't nga mangrisko ti biyag tayo para kadagiti kakabsat tayo. Kat paragtaan tayo mo't nagsitanto mga rabid mo't kumamat iti kasta. Yung no pa no matalag kakabsat ni Tomas at na nakita nga negatibo kan kuana. Nga data. Iti imbaga dagiti pada ng apostol nga nagungaren na sos. Saan nga patyan kakabsat? Nyati ko na ni Tomas. Sa anak pulos mamati, no saan ko makita dagiti abot tilansa ti ima na, kun maisarak ti ramay ko kadagita. So nga, kasla, ibabaga nakakabsat nga, jak pati, jak kita. Ita pinayon na. Jak arikap. Di nga bin kasta kakabsat ni Tomas. So nga, adda pa nagduduwa na kakabsat. Ngam, idi nagparangan ni Jesus kan kuwa na, inamin natin kamali na kat si papakumbaba kakabsat ng lintag na data. At nakadimot siyang po nga da panagduduwatay kakabsat. Sa bagayan nga, ang ano dumang maliklikan anya, rigid at data kakabsat. Ngam kabalan ting ang paramakan data. Iti sumagaran nga video, siputan tayo nung kasano na labanan ti maysa nga adalan ti panagduduwana. Isong ornungak nga ornong iti kwarta para kadagiti anak ko. Kayat ko ngamin nga napipintas ti bado da, ken nasaya at tibiyag da. Idi nam amok ni Hayon, nakitak nga ado ti pagpadaan mi. Single mom kami, ken agpada adwa alalaki ti anak mi. Agpada kami iti sitwasyon. Idi agis study act, amok ang masapol nga iaplikar ko dagiti mahad-adal ko. Ngem mapanpanunot ko no makigimong ken mga sabaak kasano ak nga rod a makatrabaho o di sa anak ko na makaurnong.
Maawatak isuna, agpada kami itirik na. Siyempre, kas may nga ina, normal laeng nga kayat mo anasaya at tibiyag dagiti anak mo. Gaputa mawawatan mi ti maysa ken maysa, no agtungtungtong kami, uray kami la agsinsinangit. Kanayon, pampanunutan na talaga kadi nga tulungan isuna ni Jehovah. Kanayon nga ipagbagada kanyak, di nakabaybayan ni Jehovah. Medyo saan nakakumbinsido. Iso kadkadwaek nga ag-Bible reading sa pagsaritaan mi dagiti nagustuhan na. Kanoan niya ti nasursuro na maipapan ka ni Jehovah. Iti umuna Timoteo 5:8, ekspektara ni Jehovah nga ipaay ti ulo ti pamilya ti kasapulan ti pamilyana. Ket di ba ni Jehovah ti ulo ti pamilya, iso asiguradwen na nga adda dagiti kasapulan mi. Dayta ti nakatulong kanyak nga agtalek ken ni Jehovah. Nagpabalakad kami met kadagiti sister sa kaedad mi ken kapadami ti sitwasyon. Nag-research kami pay kadagiti publikasyon tayo no kasano amaksayan mi dagiti paggastusan. Namin adu ang nakita, no kasano na kami nga tinulungan ni Jehovah, iso at timibker ti pamati. E di Marso 2021, nagbaptaysak iti Circuit Assembly ni. Kastamat ko ti marik na dagiti daduma. Diyay kumbensido da asaan ida abaybayan ni Jehovah ken ipaay na dagiti kasapulan da. Okay, nalpas tayon ti duwa ka dagiti apostol kakabsat. Gulbin tayon ti tallo. Sino dagiti nga tallo? Da Santiago nga anak ni Alpio, Simon a Cananio, ken ni Tadio wenno Judas nga anak ni Santiago. Dagiti nga tallo kakabsat ket handa unay idi nga sikat. Handa nga well-known kadagiti nga panawon aya. Kinapudno nati naganda ket mamanula nga babasa dayta iti ebanghelyo. Ken may sapay sibutan nyo kakabsat giway nga panakasurat tinaganda, talaga nga handa nga sikat. Ngamin, napansin nyo kakabsat nga kalpasan ginagan, dati descriptive na aya. Dati kaslakas pari kang kamalan Santiago ket kalpasan na dati anak ni Alpio. Kastamat kini Simon, Akananio. So dati descriptive na nga magipakita nga saan da nga nasikat dagiti nga tallo. Ngem numampay saan da nga nasikat dagiti kakabsat nga kas kadagiti kakaduada nga apostol nagtakkel, nagpateg tinaramidan da tapno matungpal ti panggep ti Dios. So nya ti lesson nga mga adal tayo. Adumat dagiti kakabsat tayo, iti kongregasyon ti kakabsat nga handa unay nga nasikat. Hante nga madmadlaw ida. Ngem kaskas di ngagtratrabaho da. Aramidan da amin nakabaalan da kaputaan mo da saan man nga makikita ida kakabsat, dagiti kakabsat tayo, makikita ida ni Jehovah. Nabaling nga kasta kayo met. Ita ta, ti mabuya a video, siputan nyo no kasanong ipapakita ti maysa ministerial nga adipen, dagiti nagseta kwalidad, dagiti apostol kas kada Alpio, Simon na Cananio ken ni Tadio. Innem ti ministerial nga adipen iti kongregasyon mi, managsakripisyo da, aramiden da ti amin at tumulong iti kongregasyon. Nabiitak pa yan na bautisaran. Lakaya kon, san kunay nga mutek computer, ngem maragragsakanak, ken aramidet ti kasayatak, no may kanak kadagiti manuala trabaho. Adu ti pagsapingan iti aglawlaw ti Kingdom Hall mi. Isoan na tao ken adu alogan ti lumablabas. Ammoyo ti aramiden ni Brother Lee, sapsapaan na ti sumangpet, ag-volunteer kas parking attendant. Maparparegtakan ko na dagiti kakabsat. Naragragsakan da, agyamyaman da, no tultulungan ida nagparking. Ken nakaragragsakak met, ta ada may tultulong ko kadagiti kakabsat. Agserserbi met ni Brother Lee kas literature servant kan attendant. Ititid na ti kasayaatan na anyaman ti assignment na. Iso ang maayayatan dagiti kakabsat iti kongregasyon. Simple lang matkit didagiti aramidak. Ngayong nakaragad sakak, tauray no nasurok a 70 titawan kon, at dapay mararamidak para kadagiti kakabsat. At dain firm nga agasawa nga special pioneer iti kongregasyon mi. Kanayon ida at tultulungan ni Brother Lee. Sana makitkita ti daduma ti aramiden na. Iso at talaga ang naimpuswan nga agserserbi ti daduma. Itay nabiit,
kanayon nga agpatpacheck up da iti ospital. Keket ko akadwan ida, nagadungamin di kiti masursuro, lalo iti espirituan. Kasla simple laeng dagiti assignment na ngem permi a maparparegta na ti amin a kakabsat lalo dagiti agtutubo ken ububing a papanglakayen serseryoson na ngamin ti trabaho na. Ado dagiti pagkapuyak, ngem magyamyaman ak ti Jehovah, tagtultuloy na training na. Iswa kontento, tinaragsakak. Ti maudi nga apostol kakabsat ni Judas Iscariote. Kahit yung kading atuladan ni Judas Iscariote kakabsat, amok at direkta nga sungbat yung kat saan. Wano, originagan na lang na niya kakabsat kat mabaling nga hantipikait nga tuladan na niya. Wano, adda ka di kata kayo tinakaplanong mangpanagan to ti Judas kadagiti anak yo. Sigurado nga awan na niya kakabsat. Amin, amo tayo no, nga tinayraman ti nga naga na niya. Ngam, ure no, kasta, ada nagsayaat nga masusuro ti kakabsat, isidakas nga naramidan ni Judas. Kagpaidet nga pakdaar, uno warning kada tayo. Agpaiso nga, dati isuna may nga matalag, kinapod no na, isuna ti para igamidi iti kwarta nga kasapulan da, paggatang dati taraon kakabsat. So, hanga matalag isuna, adayo nga sututukan da nga para igamiti kwarta. Ngam, pinalubusan na nga ti kinaagom kakabsat, iti mang kontrol kan kuana. Uri, ado nga balakad na pusos kan kuana, saan nang impangag, no di sinurot na kakabsat, dagi kinaagom na. So nga tilason nga maadal tayo. Saan a lisensya ti pribilehyo ti maysa tapno di kas agtalag tayo una yan kadakwada kakabsat. Lagagipin tayo nga nabilag ti siling ni Pirat. Isong madlaw yung may isang kakabsat kat agtorturungan iti kinaagom ti puso na. Wano rumusrusingan kakabsat ti kinaagom ti puso na agandad tayo kuma ti panakilangan tayo kadakwada. Nakalaklakatay nga maakara na niya kakabsat no bilang mantakasta. Ken ure mat tibig bukod tayo nga bagi anya kakabsat. Ure lang langilangan tayon, duduugan tayon kakabsat. Nga may isang saksi ni Jehovah. Nakaregregta tayo. Di tayo kunaan, nga di tayo tupulos. Makaaramid kakabsat. Yan tangay nakasisikap ni Satanas no may naigiti kinaagom. Iso nga, at pag-asawa na kakabsat nga overconfidence destroy the game. Iso nga, palso kakabsat, ti sobrang nga panagtalag ti bagi. No, at na may talag, kada tayo nga may nga banag, kakabsat, kwartaman dayta, di man pagtrabahuan dayta, unito kongregasyon, saan tayo kung mga gasgastusan dayta, kakabsat. Kabuto saan tayo nga ko kadayta. No, saan tayo nga aganad, posible nga may pada tayo kakabsat kini Judas. So nga sapay ko itultuloy tayo itaganad, iti man panakilangan tayo kadagitad duma, kan iti mismo nga bagi tayo niya kakabsat. When sigurado nga nakasusturo tayo kadagiti nasaya at nga galat, uno ulitan dagiti 5 nga apostol nga napagtutungtungan tayo. Kastamat nga nakaadal tayo, iti dakas nga naramidan ni Judas. No itultuloy tayo kakabsat nga sukimatan, repaswan, susuruan dagiti maadal tayo kadagiti nga 5 nga apostol ken ti lesson ni Judas sigurado nga manayunan na wano makapagtultuloy tayo kakabsat nga maadaan iti agyunayon na ragsak. Ita ilawlawag ni kabsat Jonathan Takderan Pagat manipod iti Garreta Badok Ilocos Norte ti maudi apasat dati o simposyum nga tuladem dagi nagserbi kina sus ado a babae. Kumusta kayo kakabsat mi? I attend kan patpatgad mi kakabsat a babae. Makomendaran ti kadayo iti dati nga convention. Kung noon iti kung lakada kayo ti Salmo 68:11. Adang iti babae ang mga ipakbaka mo ti bagadaman ket dakkel da nga armada. When dakkel nga buyot.
Mga mawi ka di nga adumat a babae idi ti nakikuykoyog ken Jesus bayat ti ministeryo na nga inus usarda dagiti sanikwada ken nagserbida kadagiti apostol. Naduma kadagiti nga babae kaya pinaimbag na dagiti sakit da. Naduma kadakwada ti pinaruwar namat dagiti dagas sa demonyo nga naglugan kadakwada. Iti dayjay nalatak nga sermon ni Jesus sa Jibantay, sigurado nga adu dagiti babae met nga ada sadya idi nga nakadalupisak nga gamiimdeng ken Jesus. Ket nakita da dagiti amin nga makatulong kadakwada dagiti insursuro ni Jesus tapno mapannak da o mapannak dayjay na espirituan akasapulan da. Iti mabuya tayo nga video, mamamutay tatta dagiti daduma ang madalag ka babae nga naisurat iti Biblia ti ministeryo da. Ni Maria ang maawagan iti Magdalena alimwaran ti 7 a demonyo. Ni Juana nga asawa ni Kuza amay sa akatalak ni Herodes. Ni Susana, Ni Salome, ni Maria nga ina ni Santiago, ken adupay a babae nga inus-usar da dagiti sanikwada iti panagserbida kadakwada. Iti Matthew 27:55 at iti pasit aprasa na si Jai kung nalala nga adu a babae. Nairaman ditan ni Maria Magdalena, ni Juana, Susana, Salome, Maria nga ina ni Santiago ken daduma pay a babae. Awan unay ti ammo tayo kadagitoy may baban kadakwada dagitoy nga matalag ka babae. Ngem at dati nagsiya at nga ulidan, apakasursuruan tayo kadakwada. Umuna, dahil panagbalin nga managyaman, ken may kadwa, panagbalin nga naparabor, ken may katlo, panagbalin anaturan. Papantid din umuna, no kasano nga ipakita ni Maria Magdalena, kinamalagyaman na kina Jesus. Kadakamatatay nga ni Maria Magdalena, katisuday jay liluganan ti 7 nga dakas nga espiritu. 1-7. Imagine nyo di kasasaad na, hindi nakalugan di ito yung kapitlo nga dakis ng Espiritu. Sigurado lakit di nga pinarparigat da, kaya nakarigrigat ti sasaadan iti ni Maria Magdalena. Kaya pinampanunot na pa'y nalabit nga awanan apulos tinamlaman lang ang makalapsot pa'y kada ito yung dakis ng Espiritu. Ngayon kastaunay, ti pa nga presyar ni Magdalena, di inaramid nga pa Jesus, iti pinaruar na di ito yung 7 adakis nga Espiritu. Ket gaputi panagyaman na, sinupurtaran na, dahil ministeryo ni Jesus, kaya nagbalin ka, pasurot na. Idi at dahil kayo apagtutuukan ni Jesus, at sadyay ni Maria Magdalena, kadwa na dahil nanang ni Jesus, ani Maria, kaya dagiti na dumapay nga adalan. Iti lugar nga nakapapatayan ni Jesus, idi na nga nagsipnat iti talungal daw, at nasadyay ni Maria Magdalena, kaya dagiti dadumapay nga babay, kas ebkas ti panagyaman dagin kuana. At dati jay, enti kayo apagtutukan ni Jesus. Saan da pulos nga pimampanaw. Ken nakita, ken langigda, dahil jay sasaw ni Jesus, ken dungdungan ng Apostol Juan, nga aywanan na, dinanang na. Nakita da, ken langigda, dahil jay panagsangit ni Jesus iti amana. Nangeg na dahil maudi nga sasaula na itong palen. Ipakita dito nga nupay nakaro tila dingit da saan da nga pimampanaw. Ebkas ti kinamalagyaman da kinapa Jesus. Kanya ti masursuro tayo. Gabot ti kinamalagyaman, panagyaman tayo mo iti kinapudno ken ti amin nga inaramid niya Jesus kada tayo.
Kaya tayo mat nga suportaran, ken tulungan, dagiti kakabsat tayo. Kasano? Pati may sa mabalin nga padagusin tayo, dagiti agserserbi iti full time. Una dagi adati amin tiyempo nga ministeryo. Kasala ko makadagiti agdaldalyasat nga manangaywan. Kadagiti kakabsat tayo nga awan iti makukwarta na. Mabalin tayo mat nga padagusin, ngunot tulungan dagito. Kasamot dagiti kakabsat tayo nga marigrigatan. Weno problema. Agbalintay ko mga manang suporta kadakwada. Ije Isaias 35:3 kunana papigsaan nyo dagiti nakapuy nga ima, patib ka rin nyo dagiti tumang nga agpigpigarga. Kasano tayo maaramidan dito ay? Babaan ti panangipa itay tiliw-liwa kadakwada. Ken parparek tayo dagiti kakabsat tayo babaan ti panangusar iti kasuratan. Hindi may kadwa nga eleksyon, ang masursuro tayo ulitan dito yung matalik na babae, so dahil panagbalin nga na parabor. Nakaparparabor dito yung babae, ta inus-usar da dito sa nikwada, tapno masuportaran da ni Apo Jesus, kanta dito apostol na. Kahit posible, yung kadagito yung babae, kahit isudat yung nangisagana, kadagiti makan, kaya dadungo pa yung kasapulan, dagiti dandani 20, nga tatao. Mabalin nga dagito nga kakabsat, dagito nga matalik nga babae kat nabaknang da. Kaya inusar da dagito nga kinabaknang da, iti panang suportada, iti ministeryo niya pa Jesus. At dati kaya da, iti biyag dagito nga babae. Kaya sigurado, nakatulong kadakwada, nakatulong ti nagsakripisyo dagito nga babae, tapno makapag-focus ni Jesus, kanda giti apostol na, iti trabaho nga panangasaba. Kanya eleksyon tayo, masursuro tayo kadakwada. Agbalin tayo kumamot nga naparabor, bayat nga usarin tayo mo, giti kwarta tayo, oras, ken pigsa tayo para iti trabaho ni Jehova. Iti Salmo 26:8, kunana, itedyo ken ni Jehova ti dayag may kari tinagan na, mangitugot kayo iti sagot, ket sumrek kayo iti paraangan na. So, mabaling nga usarin tayo dagiti kwarta, pigsa, oras tayo. Mabaling tayo mati, mangipay ka dagiti voluntaryo nga kontribusyon tayo. Uray no basit, layon dagiti matid tayo no maaramidan tayo. Maragragsangan ni Jehova, no itid tayo dayjay kasayaatan tayo kengkuana. Diyay may 2 Korinto 8:12, kulana, tanang nang runang awatan ti Diyos na impuswan na panagdunal. Takayat na amang ti tao, sigun ti kabaalan na, saan nga iti awan kengkuana. Inararamid na gito'y nga babae, iti amin kabailanda, nga nang suporta iti ministeryo ni Jesus. Mabalin tayo mat nga panunutan itata, no kasanutan mat nga adupay mat de jay maaramidan tayo nga agserbi kini Jehova. Kitaan tayo, no kasano tayo nga maaramidan, de jay bambanag nga mabalin nga makatulong, iti panangusar tayo de jay pigsa, oras, para ken kwartato para ti trabaho may bay ken Jehova. Mabaintinit at ipanang palawa tayo iti ministeryo tayo. Yeah. Maban iti panagpioneer. Wano panag-apply iti School for Kingdom Evangelism. Tumulong ka dagiti proyekto nga panagibangon. Maban iti panang fill up tayo iti local design construction volunteer application. Wano dagiti application for volunteer program. Kada kita nga pamayan, ipagpakita tayo ti kinaparabor tayo. Iti may kadlo, nga masursuro tayo kadakwada, dahil panagbalin nga naturad. Nakaturturid na kita nga babae. Ta uray no na ipasango da kada kiti saan, anasaya tapan nakatrato to kayo ni bubusor, gapo ito dahil panakikat-kadwa da kini Jesus. Ngamin, kada kiti hudyo nga lalaki, da isuro kadakwada nga saan da nga makilangan kada kiti babae. Ngam kini Apesos, inawat ken nakasaysaya at tipanang trato na kadakwada. Sakbay nga napapatay, uno sakbay ang mapapatay ni Jesus, dagiti adalan, labit dagiti lalaking adalan, pinanawan ken binaybayan da ni Apesos. Ngam dagito'y natutured nga babae, nagbati da, ijay asidig na. Kiti dinatayan ni Apesos,
Idi kinid daw ni Jose nga taga Arimatia ti bangkay na tapno itabon na. Ada sadyay ni Maria Magdalena. Ken kadwa na ti sabali pa nga Maria. Nagjiyen dadya enti tanom ni Jesus. Mabil nga mabuteng dakumat. Ada dagiti soldado agbambantay sa dya. Kaya impakita dati kinatured. Dagiti nga babae. Yung eleksyon. Natured tayo kumamot nga agserbi kay ni Jehovah uray no husgaran uno uyawon tayo dagiti tao. Ket naman minsan uray pa dagiti kamang ti pamilya to nga ti malamati so dati manghusgar uno manguyaw kada tayo. No may dedelis tayo. Saan tayo mat kumang agsardeng nga agserbi kay ni Jehovah. Ken saan tayo mat nga baybayan dagiti kakabsat tayo. Uray no saan nga nainaganan iti Biblia dagiti amin na matalag nga nagbalin nga pasurot ni Jesus. Inday dayaw da, ni Jehovah ket malaglagip na dagita. So no, mariklam, nga saan kan nga papampansin, when no saan kan nga napatag, laglagipam. Ipatpatag ni Jehovah ti amin nga araramidam. Inya tatayon, di talong eleksyon, sursuro tayo kadagito yung matalaga babae, umula, di pa nagbalin tayong managyaman, babanti panangipakita tato ayat kan tulungan tayo digiti kakabsat tayo ngaliwlawan kan parparigtaan tayo ida. Di ba kadwa di panagbalingan na parabor nga usaran tayo digiti material asan ikwa tayo panawan kan pigsa tayo kan panunudan tayo no kasanong adupet ti maaramidan tayo nga agserbi ken ni Jehovah. Ken di may katlo ti panagbalin nga natured nga agserbi tayo latta ken ni Jehovah uray no may pasangot ti anyaman apakasuutan nga dumtan. Iti mabuya tayo nga video, siputan nyo no kasano matulad tayo dagiti matalag nga sister, lalaki tayo man, weno babae. Nakaayayat nga asawa ken ama ni Richard Castellano. Nakagaggagat apang lakayan, ken nakarigreg ta a pioneer. Commuter pa iti Bethel. Kadwa na ni baket na, ken ti inaw na abalasang da. Agwol-volunteer da iti construction department. Kayat mi nga adu ti maaramidan mi para ken Jehovah. Maragragsakan nak, ta agkakadwa kami nga volunteer. Ti asawa ka ni Michelle, ken ti inauna abalasang mi. Manmano da ito ya tsansa, iso talaga nakaragragsak kami. Ada dagiti inadjust da nga agasawa iti trabaho da. Nakikooperar met dagiti anak da. Tapno at ado a tiyempo ken pigsa, ti maited da iti panag-volunteer da. No, daduma mapanpanunot ko, no husto met laeng dagiti desisyon mi. Lalo idi nag-RP kami. Adda ngamin idi ti tiyempo, marigata nak nga mangipaay ti kasapulan ti pamilyak. Ken madandanaganak. Ngem tinulungan nak ni Jehovah. Pinagkalma na ti panunot ko. Ken pinatparagtadakmot, nagiti anak ko. No daduma, agaramid da ti guard. Sa ikabilda iti pagbalunak. Iso nga inspirado akto manon. Ado ti katrabahuan na a volunteer. Iso a kasapulan analeg a makikomunikar ken organisado. Ngem ti mas ma-appreciate pa ken kuana ada personal nga interes na ken nalaeng nga joke. Iso a madlaw mo na ada Michelle ken Richard agkakatawa ken komportable dagiti volunteer. Di ba no ada ti golyo kas pamilya no nagawat yu dayta nagmayat itirik na. Dagiti kakadwa iti construction agpapada kami ti gol. Ken nakananos da. Iso nga excited ken inaldaw nakaragragsakak nga volunteer. Jakpulos isukat day taarik na. Sulit ti amin nga sakripisyo mi. Kanadikdikket kamin kas pamilya. Ken kangronaan na ken Apo Jehovah. Ni Mary Jose Laflam, ket may nga asawa, ina, ken pioneer. Ay aywanan na pa'y dagiti nataanganan ang naganak na sa agtrab-trabaho iti part-time, kanayan da at tumultulong kan lakay na a Daniel iti daduma. Sang kaibagada, anya ti maitulong mi kada kayo. Maragragsakan kami at tumulong kadagiti lalakay ken babaket akakabsat, kadwain mi ida nga agpadoktor. Ken no adapay daduma akasapulan da, tulungan mi ida. No makita mi ang nakaragragsak da, nakaragragsak kami met. Ken makaakar data, no makikita ti daduma ang naragsak ka amang ted, maragragsakan dan tumot amang ted. At dati basit ang negosyo da, aglaklako da kadakiti kape.
Regrikal wanda dagiti kakabsat iti kape. Kan uray ta dagiti Socratic School, subsuplayan da iti kape. Iso nga anli coffee no kwa. Idi na amuan mi ama si Kuga, sumagmamano atawan, nagsardeng kami pa ilang a pioneer. Ngam idi 13 ni William, nag-pioneer kami aminen. Kat nagsasabay kami ang nag-eskwela iti PSS. Ken nakapagkakadwa kami pa iti daduma a proyekto ti organisasyon. Iduldulin mi dagita nararagsak a kapadasan iti puso mi. Ken Bethelite ni William. Idi nayakar kami iti serkituda at adayo kami kadagiti kapamilyami ngem in-welcome da kami. Nakaiayat da, impariknada a kapamilyada kami. Namin anukon a nabasa ti entero a Biblia. Ngam amuyo, tata, mas mapapresyar kon dagiti babae a dinakamat ni Lucas. Kaya't ko ida atuladen. Idi pinampanunot ko dagiti nararami dagiti a babae. Inusarda ti tiyempo ken pigsada at tumulong ti daduma. Agsaksakripisyo da ngam nakaragragsak da. Daitamot ti inspirasyon ko at tumulong iti daduma. Agbalbaliw ti biyag mo ken naragsak ka no aramidem dayta. Impatpatag ni Jesus, kaya po Jehovah ti amin nga panagserbi, nga inaramid, dagiti lalaki ken babae ken Jesus, iti mo lang nga siglo. Pure ka dito yung moderno apalawan, ulitan tayo, dagiti kakabsat tayo nga agserserbi, kahit ipatpatag amin dito ni Jesus, kaya po Diyos nga Jehovah. Yan yung nagsayat, nga tulidan, dagiti yung kakabsat tayo. Ipakita tayo nga ti ayat, palang ipakita tayo nga ayatan, kan suportaran tayo ni Jesus. Lalo na suportaran tayo dagiti dinudukan ti kasantuan ng Espiritu. Uray ka dagiti basit na pamayan. Uno ko natin dagiti kanunumuan nga pamayan. Laglagipan tayo. Dagiti Hebrews 6:10. Wala dagiti pasat na nga ti Diyos saan lang itong alipatan ti naramid tayo kentayat ng pakita tayo itinagan na. Masigurado tayo garod. Nga ipatpadag na pa Jesus kay na po Diyos nga Jehovah ti amin nga aramidan tayo. Pagyamanan kakabsat, iti panang ipaganat yo kadagiti makatulong a punto, masursuro tayo kadagiti nagserbi kan Jesus. Ita, awison da kayo amin na tumakder, kat kantaan tayo ti kanta numero 76, napauluan, anya ti mariknam. Kalpasan ti kanta, mabalinyo ti agtalinaed a nakatakder, bayat a may basa ti sumagmamano apakaamo. Ulitek, kanta numero 76.